डियर स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की इंग्लिश की पोइम पढ़ते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये ऑगडन नैश ने लिखी है। कल हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा। आज आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। Belinda was as brave as a barrel full of beers, and ink and Billink chased Linus down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. हम जानते हैं कि हम लाइट वर्स पढ़ते हैं। लाइट वर्स इज a special type of genre of poetry in which we aim to create humorous situation. तो हंसी मजाक की पोइट्री होती है, तो इसलिए इसे ज़्यादा दिल पर नहीं लेना है कि बिलिंडा कैसे इतनी बहादुर हो सकती है। सो बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बिलिंडा इतनी बहादुर थी ये लड़की जितनी कि बहुत सारे बियर्स एक साथ बहादुर हों। बैरल फुल ऑफ बियर्स मीन्स अ गुड काउंट ऑफ बियर्स, यानी बहुत सारे बियर्स की इकट्ठा जो उनकी ताकत होगी उतनी ताकत बिलिंडा में थी। एंड शेयर इट हैज़ सिमली हैज़ बीन यूज्ड एज ब्रेव एज, उतनी की जितनी। एंड इंक एंड बिलिंक चेज्ड लाइनस डाउन द स्टेयर्स। इंक और बिलिंक, चूहा और बिल्ली जो है, दे वर इक्वली ब्रेव, सो ब्रेव दैट दे कुड चेज लाइनस डाउन द स्टेयर्स। और उनके घर में कभी लाइनस आते, बहुत सारे लाइनस आते, शेर आते, तो वो उन्हें भगा सकते थे। सो दे वर बोस्टिंग ऑफ देयर ब्रेवरी एज वेल। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। जब मस्टर्ड को बारी आई कुत्ते को कि मैं कितना बहादुर हूँ, उसने कहा कि आई एम एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। दैट ही boasted, saying that he was as brave as a tiger in a rage, not tiger in a usual course. आम दिनों का टाइगर शेर नहीं, जब टाइगर को गुस्सा आता है उस वक्त वो जितना खूनखार होता है, कुत्ते ने कहा कि वो आम हालात में इतना खूनखार है। रेज मीन्स वायलेंट विद एंगर। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। इन सब के बीच जो कस्टर्ड था, ड्रैगन था, ये डरता था, ये नहीं कहता था कि मैं भी बहादुर हूँ। ही वुड ऑलवेज क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज। ही वुड कॉल अदर्स, प्लीज गिव मी ए नाइस सेफ केज। मेरे लिए एक महफूज पिंजरा ले आ, मैं खुद को बचा सकूँ। इन केस देयर वॉज सम इंट्रूडर, अगर कोई हमला आवर आया। तो इस स्टेंजा में हमारे पास सिमली का इस्तेमाल हुआ है 2 बार। एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड एज ब्रेव एज a tiger in a rage. Simile we know is a special type of this poetic device in which we compare two different things, unlike things, using the words like or as. तो आगे बढ़ते हैं। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Bilink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the middle red wagon, and Relio Trulio cowardly dragon. Belinda tickled him. जो बिलिंडा है, she tickled means she made this dragon laugh. Tickle, she touched his body on delicate parts and embraced him. उसने उसे गुदगुदी की। she tickled him unmerciful. उसने इतनी गुदगुदी इसकी की कि मानो कि उस पर रहम ही नहीं था। unmerciful, mercilessly. इंक, बिलिंक एंड मस्टर्ड, ये जो 3 है, इंक है, बिलिंक है, मस्टर्ड है, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। तो वो उसे चिढ़ाते थे। दे वुड कॉल्ड दिस ड्रैगन रूडली, वुड दिस एड्रेस हिम सेइंग दैट ही वाज ए परसिवल। तो ये परसिवल क्या है? परसिवल हैड बीन ए नून फिगर इन द किंग अर्थर्स किंगडम। किंग अर्थर एक किंग रहा है, उसका एक वॉरियर था, एक नाइट था, सरदार था, बहुत बहादुर था। बट समडे समथिंग हैपेंड दैट ही फियर्ड टू फाइट एंड केम बैक। एक दिन क्या हुआ, तो उसे कुछ हो गया कि वो लड़े बगैर ही वापस चला आया। तो उसी का ताना देने लगे ये जो इंक और बिलिक और मास्टर है इस ड्रैगन को कि आप उसी जैसे। जब हम पोइट्री में किसी
مشہور انسان یا مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرے تو اسے اردو میں تلمح کہتے ہیں. اینڈ ان انگلش وی کال اٹ illusion. Illusion, when we point towards some known person or towards some this remarkable event of the past. They all sat laughing in the little red wagon. All were sitting by that time in the little red wagon. جب یہ اس کو چھیڑا کرتے تھے سبھی اس وقت اس ریڈ ویگن میں بیٹھے ہوئے تھے. اینڈ آل سیٹ لافنگ, وہ سبھی اس پر لاف کرتے, یعنی تینوں چوتھے پر ہنستے تھے. کس پر؟ ایٹ دا ریلیو ٹرولیو کورڈلی ڈریگن. اسی ریلیو ٹرولیو جو یہ بزدل ڈریگن تھا اس پر. ریلیو ٹرولیو, آئی ول ریکال یو اگین, اٹ از دا ان ایکسپیکٹڈ رائم misspelled by the poet as per his poetic license. اس نے ریئلی کو ریلیو کہا اور ٹرولی کو ٹرولیو لکھا ہے. بلنڈا گگلڈ till she shook the house. ہنستے ہنستے کیا ہوا؟ بلنڈا گگلڈ, وہ بہت زیادہ ہنسی. till she shook the house, یہاں تک کہ پورے مکان کو جیسے کہ زلزلہ آیا, اس میں ادھر ادھر وہ مکان ہلا. گگل means to laugh in a silly way. When you laugh very much it is called a giggle. till she shook the house, اتنا وہ ہنسی کہ پورا مکان سا ہل گیا. اینڈ بلک سیڈ ریک, بلک نے بھی کہا ریک. بلک کون تھا؟ یہ چوہا تھا. ریک یہاں سے سپیل مسٹیک ہے, اٹ از ایکچولی WRECK. اینڈ اٹ پروڈیوسز یونیک ساؤنڈ ریک وچ از گگلنگ ٹو اے ماؤس. ایک جو ماؤس ہے وہ ایسے ہی گگل کر سکتا ہے, زور زور سے ہنس سکتا ہے. انک اینڈ مسٹرڈ روڈلی آسکڈ ہز ایج, اور انک اور مسٹرڈ یعنی بلی اور جو کتا ہے, انک بلی ہے, کٹن ہے, اینڈ مسٹرڈ ڈاگ ہے. روڈلی ان اے ویری آکورڈ مینر آسکڈ ہز ایج, دے وڈ آسک دا ایج آف دی ڈریگن. اسی کہتے ہیں آپ کی عمر اتنی بڑی ہے پھر بھی آپ ڈر رہے ہو. وین کسٹرڈ کرائڈ فار اے نائس سیف کیج, کب انہوں نے ایج پوچھی؟ جب وہ بار بار کرائی کرتا تھا. he would shout that he wanted a nice safe cage. تو اس کے لیے وہ بار بار انہیں آواز دیتا تھا. تو وہ انہیں بار بار اسے چڑھا دے کہ آپ اتنے بڑے ہو چکے ہو, آپ کیوں یہ مانگتے ہو. تو